Assalamu alaikum. Today we are turning our home into a science lab. Can you please introduce yourself first? What's your name? Amira. Amira. What's your name? Mayumeen. Mayameen. What's your name? Larissa. Warisa. And what's your name? Mana. Mana. Okay. So, okay, my name is Minhaj. So let's start. So what we'll do a science experiment. This is a bowl of water, right? Yeah. So and we have Coin. coin. So if I drop this coin to this bowl of water, what do you think? What will happen? Float. Okay, let's see. Does it will float. float or sink? Float or sink? Okay. Sink, দেখি maybe. এটা যদি আমি এখানে রাখি, if I put it in here, you see it sink, right? But হ্যাঁ দেখো তুমি দেখো তুমি বলো তুমি দেখো এই যে দেখো এটা যদি আমি রাখি কি হয় Float. sink এটা ডুবে যাবে. So let's say you see we have a bunch of papers here. If we put all these small little piece of papers Yeah. all together, then what will happen? All of them will All of them will separate and float. float. But if they're together, then what will happen? It will sink because this becomes heavier. আচ্ছা আমরা যদি এরকম করে রাখি দেখো সবগুলো একসাথে দেখেছো এটা এখনো ফ্লোটিং কারণ এটা এনাফ হেভি হয় না. তো আমরা এটা থেকে শিখতে পারলাম we learn that heavy things will sink and the lighter things will float. Okay. Now we will do some coloring experiment. So let's do some color magic. Yeah. This is a red color. I want to put it. You wanna put it? This is etona. That's fine. Now I have to mix. Now we have to mix. Oh, it's turning to red. Red. Wow. এখন আমরা রেড এর সাথে কোন কালারটা মিক্স করব? Yellow. Yellow. এখন আমরা রেড এর সাথে ইয়েলো মিক্স করলে কি হয়? Can you guess? It's orange. It will be orange. Let's see. Maybe red. Okay, it's enough. দেখি আমরা এটাকে একটু ইয়ে করি। এখন বল। Orange now. এটা কি হয়েছে? What is this color? Orange is red. Orange. Orange. So red and green, red and Not yellow yet, Mom. makes it to No, we did Orange. yellow. Can দাঁড়াও। you close it? Close it. Close it. এটা কি হয়েছে? Red. Red. Now give me the blue. মেঘু আসো তুমি আমার কাছে তুমি আমার কাছে আসো দেখো তুমি এই যে করতেছো এই যে এবার তুমি মিক্স করো এবার বলো তো আগে ও করতে বলো রেড আর ব্লু মিলে কি হবে রেড আর ব্লু মিলে কি হবে Purple. পার্পল করো এই যে এখন পার্পল দেখেছো Yes, a little bit purple. little bit purple Maybe blue and red mix to purple. purple. So do you think this is magic or science? Magic. No, this is science. Because in science, you mix one color with another color and it gets into the Other color. other color, the different color. Pink আমরা color. একটা মজার এক্সপেরিমেন্ট করব। মজার এক্সপেরিমেন্টটা করে হচ্ছে ইয়ে দিয়ে, Mommy did both. চুল দিয়ে। দেখো আমি যদি তোমার চুল টাচটা এটা দিয়ে। দেখো। আচ্ছা আমি তোমার চুল আছে। দেখো তোমার চুল আছে। এবার তোমার চুল আছে। এই যে। এবার আমি তোমার চুল আছে। এই যে চুল আছড়ালে কি হবে বলো তো? Pink color. এইটা পিক আপ করবে তুমি তো জানো দেখো আমরা কি করি আমি যদি এরকম করি তারপর যদি এখানে রাখি দেখেছো কি হলো দেখেছো পিক আপ হচ্ছে আবার দেখো এই যে তোমার চুল আছড়াইতেছি we are combing your hair right Yes. I know, Baba. So what is happening? Tell me. I'm Myra, both colors. what is happening? So you know when we're combing your hair, a small little static electricity is produced. Small little electricity হচ্ছে এই জন্য this is pulling the paper. Paper like this. বুঝছো? Say bye to everyone. Bye. Bye. Thank you.